Mbele ya kamera hapa ni Justine Mnazo. Ninawaletea kipindi ambacho kinaongelea mambo ya mamatela, vipi watu wanaenda kurangua, wanarudia, wanakuja nao kuuzisha. So leo tumetembelea sehemu ambapo wanauzisha mamatela. Pale watu wanalia sana, wanasema kwamba dolari imepanda bei, hivyo inatuma mpaka wakienda kurangua, wanarangua vitu vidogo vidogo kwa sababu dolari imepanda juu sana. Na kwa kuja kuuzisha hizo mamatela hazitoki haraka kwa sababu ya toa ya dolari, watu wengi wanaogopa kununua hizo matela. Sasa fuata kipindi chetu mwanzo mpaka mwisho upate kusikia yale ambayo mtangazaji mwenzangu Inosaka Luta ameojiana na watu wamoja wachache ambao wanauza mamatela, maoni ambao wameleta na nini wanahitaji kwa serikali ili wapate kuuza mamatela kwa bei rahisi. Karibu sana. Ujio wetu wa sisi kufika hapa kwako ilikuwa ni kwamba tetesi ni nyingi sana mtaani. Watu wanalia sana huko mtaani kusema kwamba mmeshapandisha bei ya vizaa vyenu kama mavitanda, matela, mmeshavipandisha sana. Unaweza kuambia watu nini kwa sababu wameshalia sana? Sio sisi. Tatizo ni taux de change ndio ambao inasababisha vitu kupanda bei. Wakati dolari inapanda bei, inabidi na sisi tunapandisha vizaa bei. Ingekuwa kama dolari kishuka, hata na sisi biashara vitashuka bei. Walisema kwamba kipindi ambacho kilichopita huko walikuwa wanauza utakuta matela ya 50,000 imeshakuwa laki1. Kwa nini iwe hivyo? Na nyinyi mnawafikiriaje wale wateja wenu? Hapo kweli kabisa, kwa sababu kitanda ambacho kilikuwa 50,000 kwa sasa hivi ishakuwa 100,000. Sio uongo, ni ukweli kabisa, kwa sababu taux de change. Wakati tulikuwa tunalisha 50,000 ilikuwa mto ya desa event, leo inakuwa desa 80. Ndugu yangu kama wewe unaweza kufanya ajabu. Inabidi ipande tu. Je, yani mlipata mwaliko au tangazo ya kusema kwamba kuanzia sasa hivi mnatakiwa mpandishe vitu bei au mnivipandisha kwa sababu tu ya taux de change au namna gani? Sisi ni wafanya biashara. Wakati mimi unanipa wewe mafra, inabidi mimi nitafute dolari afu nitume nene niagize biashara. Wakati nafika pale leo nilikuta ilikuwa mtoa desa 70 na ikakutisha kwa desa 80. Siwezi shindwa kununua ile dolari kwa sababu nifanye biashara. Inabidi ninunue wakati ile biashara vinakuja na angalia ile taux de change afu mimi natia ile bei. Je, nyinyi nyote mko kwa pamoja au kila mtu anauza vizaa vyake kwa bei yake ambayo anajisikia? Hapo kwa sisi inaonekana bei iko moja, kwa sababu wakati na yeye anaenda kutafuta ile dola, wakati anaagiza anakuja kurudia, hakuna gisa, anakupiga hesabu ya ile ambayo alikuwa anauzisha mbele, sio kabisa, inabidi naye apande. Kwa hiyo ukikuta wakati anapanda yeye na mimi tayari nikutana nishapanda, unakuta tunakuwa tuko tu sawa sawa. Kwa hiyo mnaweza mkawaahidi wateja wenu nini? Kwa sababu huko ni vilio hapo nilipofika hapa tu nimeacha vilio huko, watu wanalia sana. Ndio wateja wetu wajikaze, tuzidi kuombea nchi yetu kwa vizuri, kwa sababu ni nchi ndio ambayo inasababisha hivi. Ingekuwa nchi inasema hapana taux de change inabidi kuwe mdesa, na biashara itakuwa afadhali, lakini nchi yetu sijui kama ni hizi vita ambavyo zipo ndio maana vitu havishuki bei, ndio atufahamu. Kwa hiyo ombi kwa serikali, wewe kama wewe unaweza kuomba serikali ifanye nini kwa sababu watu waache vilio vyao? Mimi cha kwanza naweza nikalalamika kwa serikali, siwezi kwanza nikalalamika kwanza taux de change shuki. Naweza nikalilia kwanza tupate amani. Wenzetu huko Nord Kivu, sisi tuko Fizi Baraka lakini tuko na amani tunatembea, lakini wenzetu huko Nord Kivu kila siku wanakufa. Alafu mimi nianze declarer taux ishuke na wakati wenzangu wanakufa. Naona maki na kwa sababu vile napenda pesa kuliko wenzangu wa Kongomani. Kwa hiyo wewe una support sana hiyo bei kwanza isimame hivyo ili warekebishe kwanza vifo vya watu ambao wanakufa huko Kivu Kaskazini, si ndio? Sio hivyo. Mimi kwa kwanza nalia kwa sababu pesa itabaki, lakini inabidi utu kwanza. Unaona? Sasa washushe taux de change afu watu wako nakufa. Hapo kabisa ni kweli. Inabidi serikali iangalie gisi inaweza kufanya, ikaribishe kwanza vita iishe, alafu ndio watakuja kuangalia. Hata na wewe ukikuwa leo wakuteme wa jiji, afu usikie watu wako nakufa monge. Afu useme hapana, inabidi kwanza pesa ikuwe hivi, tutengeneze mabarabara na watu wako nakufa. Unaweza kutengeneza hiyo kitu kabisa na watu mbele ndugu yangu, ndio hivyo. Naweza nikaomba kabisa serikali yetu jitahidi itengeneze vitu ikuwe na amani, tupate amani kabisa. Labda kwa kumalizia kipindi chetu, kipi ombi ambao unaweza ukaomba ili
serikali isikilize, kwa sababu walio wengi wanatutazama muda kama na huu, na pengine kunaweza ukawa mtu ambaye anakutazama na ni mtu wa serikali na anataka kupata ombi kutoka kwako, japokuwa wewe unauza bidhaa na wewe pia ni mteja, kwa sababu unaenda kuuza na wewe pia huko. Sasa unaweza kuwaomba nini? Mimi naweza nikaomba watutengenezee wakimbilie kabisa kwenye taux d'échange, kwa sababu waraia wanalia. Hata na sisi hatufurahi gisi waraia wetu wako nalia kwa sababu ya bidhaa kupanda bei kila siku hatupendi. Na unajikuta hata mtu akataka kununua anashindwa. Lakini serikali iangalie ku taux d'échange, watushushie taux d'échange. Uko na sababu wenyewe wakishusha taux d'échange hata na sisi tutafurahi, na wale ndugu zetu wateja wetu watafurahi. Lakini kikuwa kama ni hivi, hata na sisi wakati tunakwenda kurangua, tunaenda kutafuta ile dolari kuileta, tunaona sasa vile tunatupa pesa, make mafra haina samani mbele ya dolari. Wajitahidi serikali ishushe taux d'échange. Ndugu Abdul, wacha nikushukuru kwa muda wako. Nafikiri siku nyingine tena tukiwa na uhitaji na wewe tutakuja kuona tena. Ndio, nashukuru hata mimi pia na kazi njema. Jambo. Jambo. Unaweza kujitambulisha? Ndio, kwa jina naitwa Jolie Naomi. Ndio. Dada yetu Jolie Naomi, watu mingi wanalamika sana huko. Msite watu wanasema kama bei ya matela zishapanda bei sana. Na wewe kama wewe mwenyewe uko nauzisha matela, unaweza kutuambia nini? Ndio, kama watu wako wanasema vile, kweli ni kweli kabisa. Tunapandisha bei juu ya nini? Dolari. Mbele tulikuwa $10 16,000 francs. Leo nakuwa $10 28,000 francs. Batu wenyewe bako wanaona na bako wanasikia. Hatuwezi enda ujisha kitu tofauti na kisi tuko na rangua. Unasikia? Sasa tunatoka hapa tunaenda rangua. Tuko tunarangua moto ya dolari. Na sasa tunafikisha mzigo hapa. Ilifo na sisi tuujishe sawa sawa na vile kisi tuko tunaenda tunalangula. Unasikia? Sasa tunafika hapa, ba mama kimwambia bwana hii matela kidogo ni 55,000 francs. Juu enezi ile $20 yenye ulilangula kule mu $14. Ba mama banakwambia no mama Jolie unatia bei. Siti bei. Dolari gisi iko na njoo maana na shie tunatia bei. Uko nakuta bei ya boti unalipia $2. Debarder unamulipa 2500. Kisha unakia complete bule bote buma dépense bunaingia ni bwa mingi, ilfo na wewe upandishe kidogo. Unasikia? Na njema nako unasikia banalalamika mama teleko bei hivi na hivi na hivi, ni juu ya ile probleme yenye nakwambia pale. Kwa hiyo wewe kama wewe unaweza kubashusha mioyo ya namna gani? Kwa sababu huko naacha watu banalia sana. Na tukiangalia hata na wewe pia uko commerçant, unaenda kuuza vitu kule. Na wakati mulisikia hiyo tangazo ya kusema kwamba $10 iko mu 28,000 francs, ulipokea hiyo swala namna gani? Mie swala nyenye nilipokea, nilifadhaika kwanza. Mie mwenyewe nilifadhaika. Kweli president kuna beko nafanya. Njoke mimi nilisema president kuna beko nafanya. Juu haiwezi kuwa manda yake nyesie sasa population tulipenda tumuchagule c'est comme president wetu. Njo wakati sasa ton inakuwa na Mungu ya bei ya nguvu. Sasa ba mama batulie tuangalie kisi serikali itafanya kazi. Kupitia hata na mie naye hivyo niko na sana sikia niko naujisha mwenzangu kitu muvalere ya mrefu sana. Niko nasikia susi. Unasikia sana mimi nenda uza. Niko nakamata valeur ya $100 niko na beba 285,000 francs. Sasa niko naitoa na mie muposhe niko sikia susi. Unasikia? Sasa gisi ebo baneza lalamika njoo na mimi niko nalalamika na kama tunaweza kala shebo te fasi mwatu tuangalie kwenye dunia iko naenda inaweza kuwa bien na tunaweza zoeana na tukaangalia gisi population iza tusaidi. Labda kwa kumalizia unaweza ukatoa wito gani kwa watu wenye beko na kuangalia sai na kwa serikali yote? Mimi kitu kinaweza sema kwa serikali naweza waambia bangeli bale ba député yetu bangeli baambia kebo njoo banaikala na president fasi moya banaweza bakabambia bwane kule ba mama bako banalia ba papa bako banalia kila mtu iko nalia kutokana na dolari.
batushushie tuendelee kuuza vile gisi tulikuwa tunauza mbele, tuanze fanya kazi zetu na tunaona naseme muko intere ya kitu fulani. Leo tuko tunafanya kazi mimi hatuna intere. Naweza penda hata serikali ikatusaidia pale tu kidogo kutokana na malalamiko yetu. Tunakushukuru kwa muda wako. Nafikiri siku nyingine tutakuja hapa tukuulize mawili Karibu sana. Asante. Labda unaweza kujitambulisha? Mimi kwa jina naitwa Bato Ilankasa Placide, jina maarufu Placide. Kitambo sana tulikutafuta, umefika hapa, bahati mbaya ukatuambia kwamba umetoka. Sijui kama ulikuwa kwa sehemu gani? Nilikuwa nimetoka kidogo, si unajua sisi ni wafanya biashara, inatubidi kuzunguka. Okay. Ndugu yangu Placide, ni kwamba kuna watu wanalia mtaani kwamba nyinyi wauzaji wa mamatela mnasumbua sana na mabei zenu. Labda wewe kama wewe unaweza kutuambia nini, kwa sababu yani imeshakuwa ni gumzo mtaani? Ndugu mtangazaji, kitu ambacho mimi naweza nikasema sio sisi, lakini ni kutokana na taux de change. Yaani sijui naweza nikasema ni serikali ama nini, kwa sababu wakati dola inapanda na sisi inatubidi kufanya nini? Kupandisha bei. Kwa sababu tunanunua biashara yetu ama tunarangua biashara yetu kwa dola. Alafu hapa tunakuja kuuzisha kwa pesa za makongomani. Inatubidi tupandishe bei ili kwa sababu muda ambao utafikia wa kuuza dola itusaidie kwa kupata ile kidogo na sisi. Licha ya hayo, nafikiri hata wewe pia ni mteja ambaye unaenda kuuza bidhaa vyako sehemu nyingine. Na pengine wakati mlipokea hii tamko la serikali kusema kwamba pesa imepanda bei, je, upande wenu mlichukuliaje hiyo swala? Kwa sababu na wewe pia ni mteja na wewe pia unaenda kurangua vipi? Kwanza mimi sifurahii kwa sababu wakati vitanda vilikuwa vimeshuka bei, wateja tuliwapata wengi. Sasa wanaposikia kwamba bei ya vitanda imepanda, hapo kunakuwa uhafifu wa kununua. Yaani tunakosa wateja. Kuna mteja anafika hapo na kuta kitanda ambacho tulikuwa tunauza 50,000 inakuwa 70,000, 100,000, inakuwa shida kwa wateja. Kwa hiyo tunakuwa tunapoteza wateja. Kwetu sisi hatufurahii hilo. Labda kwa siku wewe kama wewe unaweza ukauza ngapi? Kwa sababu tukiangalia kipindi kilichopita mlikuwa mnapata wateja wengi kama ulivyosema, na hivi tena mmeshapandisha bei, ni hafifu sana. Labda kwa siku wewe unaweza ukafunga mfuko wa ngapi? Biashara haina kwa siku, inatokana na siku tu ambao Mwenyezi Mungu amekujalia. Unaweza kauzisha pesa nyingi, na kuna siku tunafikisha hata siku 3, siku 4 hatuuzishi. Kwa hiyo siwezi nikasema eti kwa siku naweza nikafikisha kiwango gani, hapana. Labda unaweza ukasema neno lako la mwisho, kwa sababu watu huko wanalia, wahakikishie na kwa muda huu kuna wengi wanakutazama, wakubwa wa kiserikali na watu mbalimbali. Unaweza kutoa wito wako? Mimi kitu ambacho naweza nikaomba kwa serikali ni kufanya hima waweze kutupunguzia, yani taux de change ishuke. Wakati taux de change itashuka, raia hawatolia. Wakati taux de change itashuka, na sisi tutapunguza bei na watu watakuja kwa wingi, watanunua na watafurahia. Lakini wakati bei inazidi kupanda ya dola, na sisi tunaathirika, na watu nao ambao wanakuja kununua nao hivyo wanalia. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikaomba serikali ni kuangalia namna gani ya kufanya ili dola ishuke. Ndio kitu ambacho naweza nikaomba kwa serikali. Ndugu Placide, acha nikushukuru kwa muda wako. Nafikiri siku nyingine tukiwa na uhitaji na wewe utakuja kukuona. Asante na karibu tena. Nina furaha sana kwa sababu unajua umefuata kipindi chote mwanzo mpaka mwisho, na tumefika mwisho wa kipindi chetu. Umepata kusikia maoni ya watu ambao wanauzisha mamatela, wamesema dolari imepanda bei na wanahitaji serikali ipate kushusha bei ili dolari ishuke, wapate kurangua mamatela vizuri na wapate kuuzisha kwa bei rahisi. Tunataka serikali ipate kusikia maoni haya na ipate kuifanyia kazi ili wananchi wapate kudumu kwa usalama. Mbele ya kamera hapa ni Justine Amnazo, mtangazaji wako, na nyuma ya kamera yuko Bwana Wilson. Tunakukaribisha sana kwa kupenda vipindi vyetu. Mbele ya yote, usikose kulike, kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube inayoitwa TMT Official TV. Tunakukaribisha sana. Tumesema usikosi kulike, kushare na watu wengine na kusubscribe kwenye akaunti yetu ya TMT Official TV. Karibu sana.